मालदा से खबर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक बूढ़े आदमी को दो नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न करने का दोषी ठहराया है। 13 गवाहों की गवाही के आधार पर जज राजीव साहा ने दोषी को 20 साल जेल और 20,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया। वकील सार्थक दास ने बताया कि 3 मई 2021 को इंग्लिश बाजार पुलिस स्टेशन में दो नाबालिगों को चॉकलेट का लालच देकर यौन उत्पीड़न करने के मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। 13 गवाहों की गवाही के आधार पर जज राजीव साहा ने आरोपी को दोषी ठहराया। जज ने दोषी को 20 साल जेल और 20,000 रुपए के जुर्माने के साथ साथ 2 साल जेल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोनों नाबालिगों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। मालदा से रामचंद्र मंडल की रिपोर्ट। গল্পটা হচ্ছে যে এটা ইংলিশ বাজার থানায় একটা অভিযোগ হয়েছিল গত ইংরেজি ৩/৫/২০২১ তারিখে। সেখানে অভিযোগটা করেছিল হচ্ছে একটি 4 বছরের মেয়ের মা এবং তার জায়ের মেয়ে, তাকে এই দুইজনকে আসামি চকলেটের প্রলোভন দিয়ে ডাকে এবং ডাকার পর তাকে ফিঙ্গারিং করে। ফিঙ্গারিং করার পর ওরা যখন উপর থেকে দেখতে পায় ওর জেঠিমা, তখন দৌড়ে যায় ওখানটায়। দৌড়ে যাওয়ার পর সেখান থেকে তাকে রেস্কিউ করে নিয়ে আসে। তার পরবর্তীকালে ইংলিশ বাজার থানাতে এটা এফআইআর লজ করা হয়। আজকে কি হলো? আজকে ওর রায় ঘোষণা হলো, তাকে 20 বছরের সাজা দেওয়া হলো এবং তার সঙ্গে 20,000 টাকা ফাইন হলো। অনাদায়ে আরও 2 বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড আর 1 লাখ টাকা করে ভিকটিমদের কম্পেনসেশন দেওয়া হলো। 2 ভিকটিমকে। কতজন ছিল ওরা? 2 ভিকটিম, দুজন ভিজিয়ে ছিল। কতদিন ধরে কেস? এটা 21 সাল থেকে কেসটা